provincial, wamama na wababa wa Nord Kivu, et bien sûr vijana aussi. Wakati ninaingia nimefanya constat, nimeona mko na hasira mingi sana. Sijui kama ni fatigue, kuchoka, au mnakasirika parce que nimefika na 30 minutes ya retard, je crois. Mais nimefika na 30 minutes ya retard kwa sababu barabara ni mbaya. Alors ilitubidi tupite njia yenye sijawahi kupita, ya mbaya sana, ndio kwa sababu tumefika na retard. Hiyo ndio explication. Jana wakati tunapanga reunion na vice gouverneur, nimwambia nataka tukutane na c'était une proposition yake. Est-ce que président unaweza kuaccepter kukutana na makushi ya population ya Nord Kivu wa representant? Nikasema pourquoi pas. Akasema peut-être monsieur le président itakuwa sio tu réunion, mais itageuka inakuwa ni tribunal. Nikashtuka, itakuwa tribunal kama. Mais baada ya kusikiliza intervention yote huku na intervention ine, naona ni kweli alikuwa ananiambia kweli imekuwa ni tribunal. Na ndio kwa sababu sikupenda kusema nikiwa nimekaa kwenye tribunal lazima ukuwe na sisi. Watu wote wamepita hapa wamesema mapreoccupation ya mingi. Mimi nimekuja Nord Kivu na niko na preoccupation moja. Na hii preoccupation moja iko na marepercussion kwa maelema ingine 3 ambayo mmeweza kutaja. Mezungumzia infrastructure ni preoccupation, système d'éducation ni quoi politisé, emploi. Mais préoccupation yangu kubwa, nafikiria ndio preoccupation ya province yote, ni security, amani. Kwa sababu bila hiyo amani, haya mengine yote ambayo tunasema, iwe watu ya fake, iwe wa mama, hakutakuwa amelioration ya namna yoyote. Na ndio hiyo sababu kubwa ambayo imenileta. C'est la deuxième fois que tunakutana ndani ya hii sali. Mara ya kwanza ilikuwa en 2009 ou 2010, na tulikuwa mingi zaidi. Leo nini ambayo niko nayo ya kuambia? Sikukuja Goma ili niweze kujidefendre au nije ni defendre bilan ya kwangu, ya gouverneur au ya mtu mwingine yote. Hapana. Nimekuja Goma kwa sababu tuko na preoccupation ambayo ni kubwa, ni preoccupation ya amani. Nitataka niwaambie kwa sababu jana nilikuwa na mkutano na officier wote wa Nord Sud Kivu. Na nitataka niwaambie pas nécessairement in extenso nini ambayo niliwaambia, mais niwaambie kwa kifupi message ambayo nilipatia wa officier. Peut-être mtajiretrouver
hiyo mapreoccupation et surtout réponse ya maswali ambayo mmeweza kuuliza hapa. Kwa hiyo kwa kifupi, nini ambayo niliambia waofisi na walikuwa wote pale? Niliwaambia kwanza ya kwamba 2009 ndo tulianzisha kitu ambayo tuliita Operation Amani, na hiyo Operation Amani ilikuwa na objectif ilikuwa ni kuleta amani ndani ya province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Objectif ya pili ilikuwa ni kuleta waofisier bote na askari wote waweze kutumika pamoja, première étape. Na objectif ya tatu ilikuwa ni kujenga confiance ndani ya waofisier na askari. Hiyo ilikuwa ni 2009 na ilikuwa di mwezi ya Avril. Leo tuko mwezi ya Avril, cela fait 3 ans jour pour jour que Opération Amani iko en cours. Est-ce que tumeweza kuatteindre maobjectif ambayo tulijiwekea? Nilisema peut-être. Ya pili, niliambia waofisier wote, na hii nilishaga waambia tena population ya Goma, population ya Nord Kivu, na ni kitu ambayo nchi mzima inajua. Niliwaambia ke armée yetu haina tribu. Jeshi la Kongo halina kabila. Ndio kwa sababu ukitoka hapa unakwenda Kasumbalesa utakuta askari wetu wanavaa ile tenue. Ukienda Zongo, Equateur, utakuta askari wetu wanavaa ile tenue. Jeshi letu halina kabila. Nisema jeshi letu halina province. Jeshi letu linaitwa FARDC, halina province. Hakuna jeshi ambalo liko ni jeshi tu la province ya Nord Kivu, au jeshi tu ya province ya Katanga au province orientale. Hapana. Jeshi letu ni jeshi ambalo liko national. Niliwaambia pia waofisier ambao tulikutana nao jana ke jeshi base fondation yake ni discipline, na kama hakuna discipline, hata kama ofisier yuko combatant wa namna gani, kama ana discipline hatuna besoin naye ndani ya armée. Kutokana na hayo yote, niliambia waofisier chef d'état-major général en tête ya kwamba kuanzia siku ya jana tunasimamisha vitu tunaita Operation Amani. Tunasimamisha Operation Amani ili turudie kwenye mode d'emploi ambayo iko katika na classique ya jeshi ya askari wetu. Ina maana tutakuwa na region militaire na maunite yote ambayo iko ndani ya province ya Nord Kivu
itakuwa chini ya commandement ya hiyo region militaire, na hiyo region militaire ndio itakuwa responsable kwa ajili ya kuhakikisha kama kuna operation ya kufanyika inaifanya, kama kuko déplacement ya unité ya kufanyika inaifanya. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, niliambia au wakomandant wa kwetu kwa sababu armée ni discipline, waofisier wote sans exception ambao walijiingiza kwenye kaa ya indiscipline, tutahakikisha ya kwamba wanakuwa traduit devant une commission de discipline, na kukikuwa maka avéré devant la justice militaire. Najua président wa société civile ameweza kutaja 2-3 cas. Il y a plusieurs cas. Haiko tu watu mmoja Kaasha, mwingine Bernard, huko makaya mingi. Hiyo makaa yote ambayo umetaja na ingine ambayo haukutaja, yote tutajiokipe nayo kupitia structure ya armée ambayo nimesema, commission ya discipline, na ya pili justice militaire. Ya tatu, niliambia waofisier kwa sababu jeshi yetu haina kabila, haina province, wanatakiwa pia kuacha kitu niliita instrumentalisation ya makomunote yao. Ina maana gani? Ofisier akifanya kosa, anataka komunote ndio ikuje ianze kumdefend. Wakati anaingia kwenye armée akukukua kota ya komunote, wakati sisi tunaleta watu ndani ya jeshi atusemi wahunde kota yenu ni watu fulani. Hapana, c'est tout à fait individuel. Na wakati tutaanza kupunir, kudiscipliner hao watu, mimi sitaki kusikia komunote inasimama inasema hapana, ni watoto wetu. Ndani ya Kongo tuko na makomunote mamia, hatuna komunote moja au mbili au tatu, des centaines de tribus de communauté. Na ndio kitu inafanya kitu tunaita nation congolaise. Na kitu ambayo inatuweka sisi wote kukua hiyo nation ni constitution na ni sheria ya nchi. Monsieur le Président de la société civile, kama mliona ya kwamba tumechukua muda avant ya sisi kuweza kuchukua hatua, ni kwa sababu tulisema watu wote ambao wameingia ndani ya jeshi yetu hawana niveau moja ya comprehension. Tuwapatie muda waweze kuelimishwa, waweze kuelewa jeshi ni nini, constitution inasema nini, obligation ya askari vis-à-vis ya population ni nini, etc. etc. Oui, 2010 mliniambia president tosha watu, na niliwapatiaga
la même réponse. Moi, je suis toujours constant. Ila tunaishi ya kwamba depuis 2009 hadi sasa hivi watu wamekwisha kuelimika, wamekwisha kujua ya kwamba jeshi ni nini, discipline ndani ya jeshi ni kitu gani, na hilo baraza la wazee ambao nimeisha kutana nani mara nyingi tu, muko sasa na obligation, kwa sababu ni makomunote yote, ya kuweza kuambia kila komunote ya kwamba unapomtoa mtoto anakwenda ndani ya jeshi, unampatia ni l'État, inakuwa ni responsabilité ya l'État, sio responsabilité ya communauté. Ça n'existe pas. Hakuna inchi tutotu mavoisin wetu 9 wenye tuko nabo ambako tendo unasema no, mimi ni communauté fulani, batoto wetu weko muarme fasi fulani. Ça n'existe pas. Na niliwaambiaka, nilirepete jana kwa wa officier, kama mtu anafikiria ke yeye responsabilité yake ni kubakia ndani ya communauté yake, moi je n'ai pas de problème avec ça. Anatosha teni yetu, anaacha silaha, carte yetu d'identité, tunatosha jina yake kwenye list ya jeshi, afa nabakia kama ni Gungu, kama ni Butembo au Walikale au wapi Ruchuru na kwingine, anabakia anafanya ile ambayo anataka, ila tu exception asilamuke anakwenda kesho kuchukua silaha na kuwa kuperde route, au anaingia anakuwa ndani ya groupe armé. Niliwaambia pia ba officier que armée yetu haina besoin na ba officier affairiste. Kwa sababu l'armée, jeshi ni wito, ni kama dini, ni kama kanisa. Et tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Uwezi kutaka ukuwe homme d'affaires na ukitaka ukuwe mtu wa kufanya biashara, na c'est 100% ya muda wako unatakiwa kujiconsacrer kufanya biashara. Et de la même façon, exigence ya armée, exigence ya l'État ni 100% ya muda wako unatakiwa kutumikia l'État. Kwa officier affairiste hatuna besoin naye, na tumekwisha kuidentifier au ba officier affairiste, et certainement imefikia muda wa sisi kuchukua nama mesure, anatoka kwenye armée, soit anabakia anakuwa officier ambayo sisi tunataka. Bien sûr que ya mwisho ambao nilisema nao wa officier ambao pia ni question ya maturité et surtout niveau ya compréhension. Anasema ni tuko na maprobleme ya administration ndani ya jeshi. Hakuna jeshi ndani ya dunia yetu hii ambayo haina problemu yake. Na jeshi iko na mastructure yake, ukiwa na problemu unajua kama kuifikisha. Ndani ya armée hakukuagi revendication collective.
ya watu wanakaa wanasema sisi walitusahau kutulipa, voilà, ça ne se fait pas. Ou bien sisi walisahau kutupatia grade, c'est parce que mie ni Muhunde au mie ni fulani. Ça n'existe pas. Kuko maechelon ya kufanya recours. Hiyo kwa kifupi ndo niliambia wa officier. Mais avant ya mimi kumaliza hii chapitre ya sécurité, niliweza kukumbusha tous les officiers, même si sijui kwa nini hamkuweza kuzungumzia ile, enfin les 3 ou 4 intervenants, kikuko kaya officier wanaita Bosco Ntaganda, ambaye sijui kwa nini mnaogopa kutaja hapa. Wanambia Bosco Ntaganda anaogopa watamfunga, ndo kwa sababu 1 2 3. Écoutez, 2002 mimi nili, wakati tuko natafuta amani ndani ya Ituri, 2002, il y a 10 ans, nilienda ni mamani, tulikuwa natafuta na nani, na Watoma Lubanga, Chef Kawa na wengine bamingi beko deja mu prison. Nikamwambia Toma Lubanga, bitu konafanya ni mubaya sana, il faut arrêter tout ça et maintenant, sasa hivi. Anafanya semblant, ndiyo rais, nitaenda, tutamaliza, anaenda, anaendelea. Resultat, akapata mandat d'arrêt, akafungwa. Vivyo hivyo nilimwambiaga fort dommage un ancien collaborateur, vice-président Jean-Pierre Bemba, wakati anatuma watu kufanya aventure Centrafrique, à la veille de la transition, c'était en 2003, naambia acha hii vitu ya kwenda unatafuta nini Centrafrique. Résultat, criminalité ambayo ilifanyika kule, na akapata mandat d'arrêt. Il se fait que kuko mtu anaita General Bosco Ntaganda ambaye naye yuko na mandat d'arrêt international. Mara nyingi kila nikipita hapa ni swali hilo ninaulizwa, Bosco kwa nini ampeleki CPI? Na nilikuwa nikiwapatia response ile ile, ila leo nitawapatia response nyingine, ila msimamo wangu bado haujabadilika. Na ndio response nilipatia wa officier ambao nilikuwa na ojana. Indiscipline ambayo imefanyika hapa, hatuna hata besoin ya kumkamata Bosco kumpeleka CPI. Sisi wenyewe tunaweza kumkamata, tuko na mareason zaidi ya 100 ya kumkamata na kumjuger hapa, na kama sio hapa kumjuger fasi nyingine, kama ni Kinshasa, kama ni wapi. Kwa hiyo sio sababu ambayo inatukosa. Wanambia voilà
pression ya communauté internationale itaendelea. Écoutez, moi je ne travaille pas pour la communauté internationale. Tunatumika kwa ajili ya population yetu ya Kongo mzima na Nord Kivu, na kitu yoyote ambayo tutaifanya itakuwa ni ndani ya intérêt ya hii population. Kitu yoyote ile ambayo tutaifanya, tunaweza tukatenda makosa, mais objectif yetu ni kuifanya ndani ya intérêt ya population ya Nord Kivu. Concrètement, hiyo discipline ambayo tumekuja kuregle, kukikuwa kaa ingine moja tu itatupatia rezo ya kumfunga officier yeyote yule kuanzia Bosco na wengine wote. Et cette fois-ci, et je vais terminer par là, haitakuwa wamefunga officier ex CNDP ex ceci. Jana niliinterdire, interdiction formelle kwa commandement ya armée kuendelea kuutiliser les officiers ex ceci, ex gouvernement, ex phase, ex CNDP, etc. Tuko na jeshi moja, commandement yake ni moja, na kila officier ambaye yuko ndani ya ile armée lazima anajisanti ni officier wa Congo, point à la ligne. Kwa hiyo hali ambayo tuko nayo ni nini? Hali ambayo tuko nayo ni kwamba nimesema kutakuwa hiyo machangement, siwezi kwenda na detail yote. Na changement wa commandant na changement ya maunité. Wale ambao manifestement walitaka kuleta fujo, kufanya vita, wengine wamekwisha kukimbia baada ya tentative yao hadi Uganda. Mwingine ulitaja Bernard yuko kwenye milima ya Minembwe na tuko na mtafuta na tutampata, na communauté yake isikuje kuniambia wewe fulani mumwache. Kahasha, Colonel Kahasha na yuko quelque part pori ya Beni, enfin le Grand Nord, na wengine tumewafunga, na labda baada hiyo commission ya discipline tutaendelea kufunga wengine. Hiyo ndo situation ambayo tuko nayo. Tutaendelea kutumika kuhakikisha kwa hiyo situation inakuwa sous contrôle à 100% ndani ya Nord Kivu na province ya Sud Kivu. Infrastructure, ninataka nikumbushe population ya Nord Kivu, enfin kupitia kwenu nyinyi wa representant wa hiyo population, ya kwamba kazi ya kujenga Kongo ni kazi kubwa sana. Et il ne faut pas seulement minimiser hiyo kazi, hapana. Na kazi ya kujenga Kongo itaendelea hata baada yetu sisi. Alors il ne faut pas donner l'impression que sisi ndo tutaianza na ndo tutaimaliza. Impossible. Tumeianza, watakaomaliza ni watoto wetu, wajukuu, peut-être nao watamaliza. C'est un travail de longue haleine. Mimi nitashindwa kukubaliana na mama wa FEC ambaye amesema ye yuko na miaka 45, alizaliwa Goma. Mimi sina miaka 45, menajua usi Goma. Kama ile kitu ambayo tulikuwa nayo ndani ya hii ville
ndio ambayo inaitwa voirie, basi tutakuwa tunaishi kwenye dunia mbili tofauti. Mimi naishi kwenye dunia ya kwangu na mama pale anaishi kwenye dunia ya kwake. Mimi sijawahi kuanza kitu ambayo ninashindwa kuimaliza, na niliwaambiaga hapa effectivement 2010 ke tutatumika na tutaitengeneza voirie ya Goma. Nasema kwa nini wamebomoa kutoka hapa kwenda aeroport Odela? Labda niweze kuwakumbusha kabla ya siku bomoa kulikuwa volcano ambayo ilibomoa. Alors il faut pas kuchukua vitu tu na légèreté. Non. Fasi yote ambayo leo naona imebomolewa ina maana kwamba itatengenezwa. Yote. Mimi ni kwa sababu Nord Kivu iko un tout petit peu loin, mais procédure ambayo tuko nafanya hapa kujenga manjia ndio ile procedure ambayo tumefanya Katanga, na ndio iko encore Kinshasa. Leo ambao wameenda Kinshasa, ukitoka aeroport kufika ndani ya centre ville, c'est depuis 8 mois que beko na bomoa njia, objectif kuitengeneza. Mais je dois reconnaître que au niveau ya Nord Kivu tulikuwa na faiblesse ambayo iko ni kubwa, faiblesse ya société ambayo ilikuja kwa ajili ya kutengeneza ile njia. Mais ile haiwezi kutuzuia sisi kuendelea na ile kazi. Ce n'est pas parce que société ilishindwa au imeshindwa jusque là kuendelea na ile kazi que na sisi tunasimama, non. Ma infrastructure ndio fondation, ndio base ya kuweza kurelier pays yetu. Moi je suis conscient de ça. Na ndio kwa sababu tulianzia kwenye manjia. Même si wengine wanasema finalement hatutakula manjia et tout ça, mais de toute façon bila kuwa na ile njia hakuna mtu mwenyewe atakula aussi. Bien sûr que hawakulaki njia, mais ili upate chakula ya kutoka Ruchuru kufika hapa uko na besoin ya njia. Kwa nini kumekuwa na retard ndani ya kazi surtout ya voirie ya Goma? Principalement ni société ambayo imekuwa na défaillance, mais réseau ya pili ambayo peut-être ni kubwa kwa sababu bado tuko na système au gouvernement ambayo iko inafanya interim. Ministre sasa hivi hana ruhusa ya kuweza kutosha tena pesa ili kuhakikisha kwamba makazi inaendelea hadi tutakapokuwa na gouvernement ambayo inakuwa mise en place baada ya uchaguzi. Vinginevyo tutakuwa tunaenda kinyume cha sheria. Mimi sijui kama mnataka nifanye promesa au nini, mais de toute façon nilishasema sisi tukianza kazi tutaimaliza. Imechukua muda, ni kweli, kama inavyochukua muda fasi nyingine yote. Inachukua muda Kananga, Mbujimai, Lubumbashi, Equateur, maprojet ile iko en cours, inachukua muda. Tutaenda nayo na tutaimaliza.
tumezungumzia, nafikiri alikuwa ni president wa baraza la wazee anasema kunakuwa kwenye universite inakuwa politize, na sio tu universite. Tukiona universite inakuwa politize difasi yote. Est-ce que mimi nimekuja na solution ya hiyo problem? Non, solution mko nayo nyinyi wenyewe. Il ne faut pas espérer que pour chaque problème qui se pose au Nord Kivu, la solution doit venir de Kinshasa. Alors, kwa nini tuko na province? Et d'ailleurs, vous avez de la chance parce que bado tuko na 11 provinces. Bientôt tutakapokuwa na 26 provinces. Itakuwa ni 26 préoccupations, haitakuwa tena 11. Ina maana Nord Kivu itakuwa ni province parmi les 26 provinces. Alors, problème kama ile, kwa nini lazima ingoje president afike ndio solution ipatikane? Ina maana nyinyi wote wazee wa kunishinda umri d'ailleurs, maana nyinyi wote mnashindwa kukaa na kupata solution ya hiyo tatizo. Mimi nitataka ni wa responsabiliser nyinyi wenyewe, parce que je trouve ça tout à fait injuste. Muko nayo solution, ni question ya kukuwa na sagesse ya kuweza kupata hiyo solution, hiyo remède. Sauf si source ya hiyo problem ni Kinshasa, mnaniambia source ya problem ni Kinshasa. Alors, je vais vous dire quelque chose. Bientôt, parce que tout lycée m'a pas gratuité à éducation au niveau primaire. Kinshasa, c'est constitutionnel d'ailleurs. Hakuna hata débat ya kufanya là-dessus. C'est plutôt mise en œuvre. Ambayo sisi tulikwisha kudécréter à partir ya Kinshasa. Bientôt, tuko tuna transférer responsabilité, y compris ya paye ya walimu ndani ya province. Ça ne sera plus la capitale, soit Kinshasa, siège des institutions, ambayo itaanza kulipa walimu, itakuwa ni province. Ina maana y compris la question ya gratuité ya éducation primaire, mise en œuvre yake lazima ifanyike au niveau ya province. Et j'espère bien que ile muda ikifika amtatuambia non, province hakuna pesa ya kulipa wa enseignant, et voilà Kinshasa est-ce qu'il inaweza kuintervenir. Nitataka kupata pas de détail ya hiyo question ya politisation, c'est ça le mot je crois, de ma université. Nikipata hiyo ma précision na ma détail, si effectivement base ya problème ni Kinshasa, sisi tutaresoudre hiyo problème. Mais kuniambia que parce que le recteur wa université ni wa tribu fulani ndo kwa sababu kuko problème, et moi j'envisage que c'est ça plus ou moins, alors vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce que le recteur à l'université
ni mtoto wa North Kivu, ni wa North Kivu au wa Sud Kivu au wa Katanga? Wa North Kivu. Vous voyez bien que ni mtu wa North Kivu, haikuwa province ingine. Alors vous avez la réponse yenye nitaka kukuambia. Ninangoje madetali. Oui. Na mimi nafurahi kuona que Fabrice yuko ndani ya sala. Mais kaa ya Fabrice ni kaa ambayo inatuonyesha comment est-ce que la situation elle est encore sensible ndani ya hii province, et principalement la ville de Goma. Mimi niko nafanya kampanya yangu je ne sais où, pasi moya, ilikuwa ni Manyema je crois, Sud Kivu. Baambia voilà Fabrice anapotea. Oh, nilikuwa simjui Fabrice anapotea, voilà. Kasema anapotea, il faut kumtafuta, il faut kumpata. Anapotea comment? Et puis 24 heures après ou 48 heures après, bah c'est moi Fabrice va me mona et nyuma ya migomba quelque part ameonekana. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Kati ya yeye kupotea na hadi anapatikana, nini ambayo haikusemwa, nini ambayo haikufanyika? Et toujours sur la base de quoi? De mensonges, les on-dit. Et ça, c'est ce que moi je trouve tout à fait dramatique. Oh, banataka kulunguza ville. Eh ben, ni ville, sitasema ni ville yenu parce que ni ville yetu sisi wote. Banataka kulunguza ville parce que Fabrice anapotea. Oh, ni président anapoteza Fabrice. Ça c'est de la folie, ni wenda wazimu. Jana nilikuwa naambia wa officier principalement ba hii province ya North Kivu que mi sijui comportement yabo kama ni folie au ni gaz méthane ni kwa ndani ya laka. Parce que vous savez, le Congo c'est un grand pays. Tout qu'on a 11 provinces. Mais hautasikia hata siku moja fulani amepotea Katanga, uswat au Manyema, l'Équateur, Bakongo, Kinshasa. Hakuna. Moi je crois bien qu'il faut commencer aussi à se remettre en cause. Il faut kwanza kujiuliza, est-ce que problème sio sisi wenyewe? Au lieu chaque fois ya kwanza kutafuta les sorciers ndani ya nyumba ya mwingine. Problème iko ni sisi wenyewe. Et le comble, c'est que baada ya Fabrice kuonekana, sikusikiaga hata mtu mmoja anakuja kusema président samani parce que tulikuwa nafikiria. Non, rien du tout. Hata kama watu wakiwa wameelimishwa, il y a le minimum ya courtoisie.
mais rien du tout. Et puis tunaendelea comme si de rien n'était. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Sikubaliani na ile hata kidogo. Sisi wote tuko na responsabilite ya kuhakikisha kwamba tunafundisha. Mmoja alisema vijana. Mais vijana utawafundisha sur base de quoi? De mensonges? Non. Il faut que ce soit sur base de vérité, ukweli. Alors Fabrice, mimi nafurahi ya kwamba ulipatikanaka, umeenda kwenye soin, umerudia. Mais c'est tout à fait triste kuona comportement ambayo ilikuwa affiché na watu ambao wako très bien identifiés. Hakuna tu kaya Fabrice, kuko makaya mingi. Nimesema mambo ya Bosco. Je peux commencer ici à citer le nom des enfants du Nord Kivu qui sont à la base. Il y a perturbation ya amani ndani ya hii province. La Fontaine, pamito na nini na vingi. Songwena, Kakule, voilà. Na vingine wa mingi. Un ancien vice-gouverneur aussi. Et quand j'étais à Kinshasa, on m'a dit président, est-ce que Awezi peut me pardonner? D'ailleurs, y compris les officiers venus il faut que pardonner et tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pardon, effectivement, il a existé. Mais lazima mtu mwenyewe akuwe conscient ya makosa yake aliyofanya ndio aombe pardon. Et de toute façon, kwenye institution kama armée, ce n'est pas l'église. Hauwezi kwenda unaanza kusema pardon. Hiyo ni conception ya namna gani ya jeshi. Alors, ancien vice-gouverneur ambaye mimi ndo nilimnommé à l'époque, la transition je crois. Et puis on a ingia movitu yake ici. Et parce que la loi c'est la loi, il faut qu'il a mtu na répondre devant la loi. Na hiyo ndio itakuwa attitude yetu vis-à-vis ya mtu yeyote n'importe où dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, ndani ya nchi nzima. Kwa sababu hii mambo ya pardon nafikiria tumeisha choka nayo, sauf kama mimi mtani convaincre qu'il faut kuendelea nayo. Mais moi je suis vraiment fatigué de tout ça. Nini ambayo natubakilia kusema? Mapoe mbili au tatu. Nasema kuko problème ya FONER, problème ya mataksi ya mingi. Taksi ya mingi mimi mwenyewe nilikuwa ninajiplain, nilikuwa namwambia gouverneur kwa sababu mimi naikala mbali sana. Nikifika ndani ya vile ya Goma, ifo nafanya trajet mrefu kwenye njia ambayo ni mbaya. Et puis gouverneur anambia il faut kulipa une taxe, on appelle ça comment? Taxe 10 mètres de rive. Namuuliza ni pesa ngapi, ananipatia
anipatia pesa ya kulipa idadi. Mie nilikasirika, nilimwambia gouverneur mimi nitalipa. Nilimwambia nitalipa et je vais vous dire pourquoi. Kwa sababu hakuna pays ndani ya dunia ambayo watu wanaweza kuishi bila kulipa tax. Hivyo tunakubaliana hivi. Ukitoka hapo unavuka tu mpaka unaenda kwa voisin, peu importe, fanya choix ya voisin, utalipa tax. Niliambiaga wa commerçant Butembo, lazima muache mambo ya fraude. Il faut kulipa tax ya leta, kwa sababu ile tax ndo inajenga. Maintenant la gestion il y a eu ça c'est maintenant tout à fait autre chose, mais premier principe, il faut kulipa. Mimi nisema nitalipa tax yangu, effectivement nitalipa. Et j'espère bien que l'équilibre itakuwa bien géré, que gestion itakuwa mzuri, ili iweze kucontribue kutengeneza njia, kufikisha maji, moto et tout ça. Moi je ne suis pas contre la FEC. Et d'ailleurs mie ndo nakuaga toujours recours ya FEC. Mais FEC aussi haiko na bamalaika tu. Hatuwezi kusema FEC puis tunasema non, ce ne sont que des anges. Non. Et un homme d'affaires, objectif yake ni ku maximiser chaque fois profit, même si c'est au détriment de l'État. Alors vous voyez bien que moi je suis censé, je suis dans l'obligation de défendre, n'est-ce pas, l'État. Mais en même temps, niko conscient que lazima tuendelee na kuboresha gouvernance, ina maana utilisation ya ile mafuta. En 2010 ou soit 2011 je crois, tulichukua mesure après passage yangu hapa. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui nous on a regretté kwa nini tuliweza kulever ile mesure. Ilikuwa mesure ya suspension ya exportation ya minéraux. Moi j'étais à Walikale pendant la campagne, nilipita Walikale. Na mbele Walikale ambayo maavion yote iko inabeba maminere iko exporte. Mais bangapi kati yenu wenyewe walishafika Walikale? Mimi sijui. Mais ukifika Walikale epi unashindwa kulia, basi utakuwa hauna roho. Objectif ya ile mesure ilikuwa ni kutaka kutupermettre l'État congolais kwa kupitia ma structure yake ndani ya province kukuwa na contrôle na maîtrise ya hiyo production sortie ya maminéraux. Et qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici, à Goma, partout, Sud Kivu? Le président Matakutu Ananjala anafunga minéraux, alors qu'au Katanga, wanaendelea kuexploiter. La différence entre l'exploitation ya minéraux au Katanga et ici, iko wazi, iko clair. Kama leo tuko nasema mambo ya 5 chantiers, etc., c'est 90% parce que tout qu'on a utilisé les minéraux, il y a Katanga
kuweza kufinanse maproje yetu ya development. 90% ya maresource ya hiyo programme ya reconstruction inatoka kule. Pourquoi? Parce que secteur iko bien organisé, kuko traçabilité, watu wakiexporte tunajua nani aliexporte, tonnage gani, etc., etc. Ce n'est pas le cas ici, ni au Sud Kivu, ni au Grand Nord. Au Grand Nord, récemment, wanashika une quarantaine, presque une cinquantaine de kilos d'or yenye ilikuwa inataka kupita yende kama ni Kampala, kama ni Dubai, et voilà. Na hiyo tu ndio yenye imeshikwa. Ni makilo ngapi yenye inakwenda yenye hatujui. Alafu kesho nikikuya na niambia ba president, unaona barabara hakuna et tout ça. L'État iko na mission na tunakuwa na obligation ya kuhakikisha tunakuwa na control ya maresources yetu, tena control à 100%. Hii haina maana que batu hawezi kuendelea kufanya maaffaires. Il faut le faire, mais dans la transparence. Et il faut faire en sorte que les 10, 15, 20% yenye inatakiwa kubakia pour le développement de Walikale, inabakia pour le développement de Walikale. Ile ndio ilikuwa objectif ya suspension. Bien sûr, tulileve les mesures, mais ne vous en faites pas, tunaweza tukarudisha ile mesures kama hatutakuwa na satisfaction que kumekuwa changement. Alors, pour la fête, nilikwisha kurépondre demande ya sécurité. Objectif yetu ni kuendelea kuaméliorer sécurité ili mweze kuwa na capacité ya kufanya biashara, mais en même temps il faut kuendelea kulipa taxe ya l'État, na l'État ufuate province nayo inatakiwa kukuwa na gestion yenye kuwa ya wazi. ya mwisho kwa mama na baba, tumetoka mbali sana. Mimi sitawapenda niweze kuwakumbusha kwenye Nord Kivu ilikuwa il y a 10 ans. Ni lazima sisi wote tutambue que bado tuko na safari ya mrefu, tunatakiwa kwenda mbali zaidi. Est-ce que mimi niko satisfait na situation ya sécurité ndani ya ville ya Goma au ndani ya province? Hapana. Ningependa situation ya sécurité ndani ya province ya Nord Kivu ikuwe kama situation ambayo tuko nayo Mbujimai, Kananga, Equateur, province orientale na kwingine. Na hiyo kazi haiwezi kufanyika na mtu mmoja tu ambaye ni mimi. Nyinyi wote lazima mchangie hiyo kazi. Parti kubwa zaidi sisi tutaifanya, ile
ya watu ambao wanataka kuperturber ile amani, ambao la plupart ni watoto wa province. Mimi ninawasharge mweze kufanya ile parti nyingine, na tukutane katikati quelque part, ili tuweze kusema kwamba tumeweza na tutaendelea. Sikupenda kusema mambo ya election hapa mais parce que le président de la société civile alisema mambo ya election, mimi siko habilité kuanza kufanya évaluation ya processus électoral, mais il est évident que pour la première fois que sisi wenyewe tunaorganize na election yetu, tulikuwa tunategemea kutakuwa mafai, ma faiblesse ici et là, ma faiblesse ambayo lazima ikuwe corrigée, ma faiblesse d'ailleurs ambayo imepelekea maeleksio ingine kusimamishwa, je crois bien c'est Masisi, hadi itakapokuwa organize tena ili kupata wadepute wa ile fasi. Nayo ni mafaiblesse ambayo kukua tu Masisi ilikuwa mafasi ingine yote. Alors commission électorale iko na obligation ya kuendelea kutumika ili maelection yenyewe inakuja 2000, enfin peut-être la fin de cette année 2012, maelection provinciale ifanyike na ikuwe vizuri zaidi. Mais il faut watu wanakuwa aussi organisés, que ce soit nos partis politiques, que ce soit les mamans. Parce qu'alisema kuko effectivement obligation ya parité ndani ya constitution, oui. Mais le président n'a plus les mains libres ya kwanza kutombe batu yote tulisema la voix sont les élections. Alors bamama il faut kujipreparer na kujipresenter. Zamani ndo tulikuwa tunanome ba vice-gouverneur de femmes, mais ça c'était avant la transition, avant la constitution actuelle. Tuko ndani ya hii province ya Nord Kivu na Sud Kivu, MONUSCO ambayo iko deployé. Tuko na ONG ya mingi sana yenye kuwa deployé, ambayo ya mingi inatumika en partenariat na société civile na mastructure ingine. Position yetu vis-à-vis ya hao partenaires wenye tuko nabo kwa sasa hivi ni kusema kwamba c'est depuis 98 que tuko na MONUSCO déployé, du moins balianzaga kukuwa ba observateur, et puis après 2001 tukakubali déploiement ya maunité. Bientôt tutaanza kufanya évaluation ya présence ya MONUSCO. Pas nécessairement au Nord Kivu, mais pourquoi pas au Nord Kivu. Présence ya MONUSCO à Kindu, Équateur, nafasi ingine. Objectif tunajifixer plan ambayo inaweza kuanza kulibere
au partenaire yetu. Ninasema hii hapa Nord Kivu kwa sababu tulipoanza hiyo evaluation kulikuwaga societe civile ambayo ilisema MONUSCO hawezi kwenda. Sisi ndo tuliletaga MONUSCO, mimi ndo niletaga MONUSCO, ndo nisemaga kifuko kwa. Na kuko kitu wanaita sovereignty ya nchi yetu, nikiona ya kwamba inaanza kuguswa, mimi ndo nitasema stop, kuko ligne rouge, tunafikiria mwanzo kondoka. Na kabla hatujafikia hiyo hatua, bien sûr société civile, kila mtu, population yote itajulishwa. Mais kwenye kuwa problème, tutaendelea kuwa na besoin certainement ya appui ya wa partenaires. Mais attention, ukiona mtu ambaye anaanza kupenda mtoto wako kushinda wewe mwenyewe mzazi wa mtoto, unaanza kujiuliza qu'est-ce qui se passe? Alors, il se fait que depuis un certain temps, kuna watu ambao wanafikiria wanapenda Nord Kivu kushinda sisi wote. Hawezi kupenda Nord Kivu kutushinda sisi. Impossible. Impossible. Et surtout que ni mtu wa kutoka mbali sana. Na hiyo ni problemu yetu, sisi tutairesolve gisi tunajua na sagesse ya mingi sana. Sijui kama kuna kitu nimesahau, na kama nimesahau kitu mimi nitakuya Nord Kivu. Hakuna mtu ataniinterdire kukuya Nord Kivu. Nitakuya tena, et j'espère bien que haitakuwa kukuja kuresolve problème tena ya sécurité, mais itakuja ili tuseme maintenant mambo ya développement. Kuko 2 ou 3 points ambayo sikuisema. Question ya emploi, question ya production, investisseurs, waisema investisseurs wakuji. Mais maman, investisseurs hawezi kukuja wakisikia kuko watu warugaruga ndani ya mamilima. Hawezi kukuja. Investisseurs ou soit même le touriste hawezi kukuja, ataenda wapi? Na ndio kwa sababu priorité yetu inakuwaga toujours sécurité. Deuxième priorité ni sécurité. Troisième priorité toujours la sécurité. Tukiresoudre hiyo equation ya sécurité ndani ya province, tunapatia province possibilité ya kuweza kujipanua, ya kuendelea. On me dit que njia ya Kasindi, si Kasindi Beni Butembo, ambayo tulikuwa tunaanza, ile société wanasema wako na voga ya sécurité et tout ça. Vous voyez bien que vitu yote iko lié kitu moja ambayo tunaita sécurité. Kwa kifupi hiyo ndio nilikuwa nayo hapa. Kwa kifupi. Kwa kirefu hiyo ndio nilikuwa nayo ya kuwaambia. Mimi nimechukua yote ambayo mmeniambia, ninataka mbakie na yote ambayo nimeweza kuwapatia. Na nitarudia hapa ili tuweze kufanya evaluation, pas nécessairement na groupe ya watu yote, mais davantage mimi nitakuwa ndani ya province tukisha maliza mise en place ya bureau définitif ambayo ni kesho, et le gouvernement ikisha kuwa en place au courant de la semaine prochaine nitakuja ili tuweze kuendelea na kazi ya pacification et surtout consolidation
ya amani ndani ya Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.